अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए। दिल के अफसाने में हम हकीकी ज़ाती कहानी लेकर हाज़िर हुए हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएंगी। कुएं से पानी लेने गया तो क्या देखते हैं, हमारा लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अटकेलियाँ गलत हरकतें कर रहे होते हैं। लड़की की माँ की तरफ जाता है तो लड़की की माँ उस वक़्त खामोश हो जाती है। बाद में बोलती है, तुम्हें सबक सिखाऊंगी, मेरी बेटी को बुरा भला कहती हो। सराहने चिड़िया बैठी होती है, अम्मा उसके सामने चंगेर रखकर बोली, नरगिस तंदूर से रोटियां लगवा के लाई हूँ गरम गरम, ये खा मिस्सी रोटी, साथ लस्सी का गिलास ठंडी उसको देती है। नरगिस अम्मा को बोलती है, बड़ा ही कंजूस है। अम्मा ये देख, थोड़े से पैसे दिए हैं। अम्मा गुस्से से बोली, हद है, दिल्ली शहर के पास से गांव होता है, ये लोग वहाँ के रहने वाले होते हैं, मुसलमानों की बस्ती है जहाँ मुसलमान आबाद हैं। सुरिया अपनी बेटी को बोलती है, वो रात है बेशर्म लड़का, मुझे तुम्हारी शिकायत लगाने आया था, मैं उसका इलाज करूँगी। अम्मा छोड़, क्या इलाज करना है, उसने मुझे इतनी दफ़ा देखा है, शरीफ ज़्यादा है, उसे शर्म आ गई होगी। गुजर रहा तो नरगिस उससे बोलती है, मेरी अम्मा को शिकायत लगाइए, पागल इंसान वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, खुद अपनी मर्ज़ी से काम करवाती है। रात मज़ीद शर्मिंदा हो गया। रात के पास नज़ीर आता है जो मेहनत मजदूरी कर कर रोटी खुद भी खाता है, इन्हें भी खिलाता है और इनकी मदद करता है। वो रात को बोलता है, तुम एक शरीफ और अच्छे लड़के हो, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। देखो, तुम्हारा दादा और तुम्हारा बाप आगे मर गया, अब तुम्हारी बीमार माँ है, तुम इन चक्करों में नहीं पड़ना। वो सादा और आम लफाज में उससे बताता है। रात को अक्सर लगता माँ भी उससे कुछ छुपाती है, ऐसे नज़ीर भी कुछ चाहता है जो वो रात से छुपाते हैं। उसने बड़ी कोशिश की वो मामलात जो उससे छुपाते हैं वो जान ले, मगर वो पूछे माँ से क्या माजरा क्या है, मगर अम्मा टाल देती। नज़ीर एक दिन रहना को बोलता है, देखो तुम कब तक ये राज दिल में रखोगी, इस राज को खोलो। ये तुम्हारा बेटा जो घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारे वो ना गुजारे, या ना नहीं चाहती रात इन मामलात में पड़े। मगर आज से नज़ीर की बात ठीक ही लगी। देखो, तुम जिस मसले से बचना चाह रही हो वो मसला अगर दोबारा आ गया तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। उसे मालूम हो गया कि मुश्किल है, कोशिश करता है वो आसरिया और नरगिस का किस्सा उसको बता देता है। नज़ीर मेहनत मजदूरी करता, लोगों को भी सपोर्ट करता। बड़े लोगों ने इल्ज़ाम तराशी की इनका जिस्मानी रिश्ता है, मगर इन दोनों का कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता। नज़ीर ने सिर्फ एहसास किया अपने दोस्त की बेवा समझ कर, दुखी है, जुल्म हुआ, बस उसकी मदद कर रहे इंसानियत के नाते। मगर ये भी मसला है, सही और हक पर खड़ा रहने वाले लोगों को लोग जीने नहीं देते। ये सोसाइटी ऐसे इंसान का दुश्मन बन जाता है जो खौफ खुदा रखता हो, क्योंकि वो हक के लिए खड़ा हो जाता है। ये बात भी सच है, इसमें 100% सच्चाई है। शान नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से मदद मांगती रही। उसे वक़्त याद आ गया, गफूर ये कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, पैसे की फरवानी होती है, दिल्ली शहर में बड़ा घर होता, नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से मदद मांग रही है। गफूर एक ईमानदार शख्स है, उसके अब्बा साथ रहते हैं। गफूर एक केस को वकील होता है, हल करने के लिए मसरूफ़ हो गया, बस वो लोग उसके दुश्मन बन गए। गफूर के अंदर खौफ खुदा होता है, वो अल्लाह ताला से डरता है। उसे मालूम है उसकी पकड़ भी हो सकती है अगर वो हक का साथ ना दे। अक्सर लोग इन बातों को इतनी अहमियत नहीं देते, वो फितरत से हट कर मसनूई चीज़ों को फोके देने लग पड़ते हैं। मगर अल्लाह ताला हर इंसान के अमाल को देखता है। एक मुसलमान का कत्ल इतना बड़ा जुर्म और गुनाह है, मगर हम इन बातों से दूर है। टेक्नोलॉजी की असरात ने हमसे फितरत वाली चीज़ों से हमें दूर कर दिया है। शैतान इंसान का दुश्मन है, हम उससे दोस्ती करके अपने असल से दूर हो रहे, यही सच है। रियाना सोचती है वो वक़्त कितना अजीब था, शहर में बहुत खूबसूरत घर, गफूर वकील होता है, जाना पहचाना, उसके पास एक केस आता है और गफूर को ये समझ आती है जिसने जुल्म किया ना उसको सज़ा नहीं मिली, उसके बजाय एक यतीम लड़के को जेल में जाना पड़ा। इन ज़ालिम लोगों ने कत्ल किया और अपने आप को बचा लिया, ख़ुद को बचाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो केस गफूर ने लिया, उसकी सज़ा उसे क्या मिली? बहुत लोगों ने समझाया, मगर गफूर जवाब देता, मैं रोज़े अशर अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अगर मैंने हक का साथ ना दिया ना, एक दिन घर में नहीं होती, ये माँ बनने वाली होती है। अपने रिश्तेदारों की तरफ गई, पीछे से उसकी बेटी नादिया, साथ में गफूर दादा घर पे होते हैं। उन गुंडों ने गफूर को इन दोनों को कत्ल कर दिया। फिर क्या हुआ? जी, गफूर का दोस्त होता है, लोगों का साथ लेकर बस्ती में आ गया।
اب یہاں بھی وہ محسوس کر رہا ہے رات کی اور اپنے باپ والی ضرورت پائی جاتی ہے، مگر وہ نہیں چاہتا اب اس کو وہ سزا ملے، وہ آگ پر کھڑا ہو اور اس کو بھی اس سزا سے گزرنا پڑے۔ بس اب وہ مگر وہ خاموش نہیں رہنا چاہتا۔ غفور کی جدا ساڑی ہڑپ کر لی گئی۔ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ ساری حدیں پار کر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے I am most powerful human. This is the difference between evil and goodness, that goodness spreads love and positivity. کے ساتھ کام پر بیٹھ گیا، پھر کام سے واپس آیا رات تو وہاں نرگس بھی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کے بولی سچی بات یہ ہے تو وہ اس بستی کا سب سے نیک و شریف لڑکا ہے، تیری باتیں مجھے بری نہیں لگتی، مگر یہ بھی سچ ہے رات کوئی مشکل میں روٹی بھی نہیں دیتا، ماں بھی کہتی جا کما اور کھا۔ اب یہی طریقہ ہے، رات ان باتوں کا اتنا عادی نہیں ہوتا۔ پانی یہ چہرے پہ ڈال کر بولا تم شادی کر لو۔ ہاں ہاں اتنا زور سے کہکا لگایا، اس کہکے کے پیچھے غم چھپا ہوتا جو صرف رات کو نظر آیا۔ اس کا نام سلمان سلو، اسے غصے سے بول رہی ہوتی ہے، بدبخت بھی یہ چاہتا ہے میں نے کہا کر کے دھندے پر لگ جاؤں، اور یہ تو وہ شوق میں چلا گیا۔ نذیر آج کل کافی متاحت ہو گیا، اس نے بیٹوں سے بڑھ کر رات کو پیار کیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے گیا، اسے بولا اس کو سمجھاؤ یہ لوگوں سے دور رہے، بہت پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے پر ایسا تناؤ دیکھا، ریانہ نے بہت غصہ کیا۔ ریانہ غصہ کم کرتی ہے، آپ کی طرح پہ کیا رہا سے صبر نہ ہوا، بولا آج حقیقت بتاؤ ورنہ میں کیسے جانوں کیا مسئلہ ہے۔ نذیر ریانہ کو بولا ریانہ روز کی باتوں سے بہتر ہے بات کلیئر ہو جائے، اب رات بھی بڑا ہو گیا ہے۔ نرگس کبھی کسی کے ساتھ نظر آتی کبھی کسی کے ساتھ۔ آج اماں کو بولی یہاں کے لوگ ہیں بڑے کنجوس، پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اماں کوئی اور کام کر لیتے ہیں، تم اچھا بننے کا شوق پھر چڑھ گیا، اچھا بن کے کیا ملے گا، مجھے کیا ملا، ڈنڈے جوتے، آرام سے تو روٹی تو کھاتی ہے۔ اس طرح اسے بلیک میل کرتی، اصل میں سوریا کی بیٹی نہیں ہے، یہ اس کی نند کی بیٹی ہے جو سوریا نے اپنے یار کے ساتھ مل کر اپنے شوہر اور نند کا قتل کروا دیا، خود مظلوم بن گئی۔ یہ چھوٹی اس کی بیٹی ہوتی ہے 3 مہینے کی۔ یار بولا اس کو پال بڑا منافع ہے۔ اصل میں آج تک نرگس کے سامنے سوریا کی حقیقت نہیں کھولی، یار تو مر گیا، اچانک اس کی موت ہو گئی، آرام سے ایسی ہی زندگی گزار رہی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں، بہت ظلم ہوا بیچاری پہ، شوہر کا قتل کیا، نند کا، پھر نند کی بیٹی پالی، مگر یہ راز نرگس سے چھپا گئی۔ باتیں وقت کے ساتھ کھل جاتی ہیں جس سے یہ وقت گزارتی ہے۔ اس نے اشارے میں کہا اکثر سلمان جو اسے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ بولا اسے بتاتا ہے مگر اس کا فائدہ لوں گا، اور تیرا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کی سگی بیٹی نہیں ہے، جا پوچھ اپنی ماں سے، تیری ماں نے تجھے دندے پر لگائے، میری بات دیکھ لے، وہ تیری شادی نہیں ہونے دے گی، تجھے استعمال کرے گی۔ جب سوریا کے پاس آ کر پوچھتی تو وہ آگے سے بہت محبت سے کہہ دیتی ہے، ایسے ایکٹنگ کرتی کہ اس کے پاس جواب نہ ہوتا۔ شادی کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوں گے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔